Hahaha. Init yung panahon guys. Atong pasamoto nag-init ilahang oh. Palabad doon na to ba? Tara! Tana doon. Tara doon agad. Na mga purok kuan doon eh. Purok halaka doon ba? Purok halaka, purok kuan. Nay purok dire? Purok ba? Purok. Basa ba? Purok halaka. Oh. Purok kuan. Nay mga purok dire doon. Ngana. Bayay. Tagasa. Kada Pulong na. pulo. Pero wala ikuan dire mga purok yan eh. Dol. Pwede mo tana dol? Ha, mo tana ko ba? Nay purok halaka dire. Oo, ka na yan. Purok kuan. Wala sad ko ba na. Wala day. Wala gitu. Okay po, Tuloy. project. Guys, mo-shoutout sa guys atong paminawon. Shout out me kay Patrick Tagyamon. Oy, Shout out din. Jacobs. Jacobs. Kato lang sa guys, muna shoutout. Bye-bye. Kasi